Ngomong-ngomong, kalian udah makan ini belum? Makan pagi belum? Udah sarapan? Sudah. Udah ya? Waduh, bagus bagus ya. Ini kayaknya saya yang belum nih, tapi nggak apa-apa ya. Yeah, okay. So thank you very much for stay tuned with us ya for learning English, especially for reading. And I hope it will bring positive benefit for you in order to increase your English ability. Ya, jadi yang kedua ya, jadi saya akan balik lagi. Pertama tadi ketika masuk kita sudah melakukan warming up ya, kita udah praktek membaca beberapa artikel yang ada di web ya. Then after that we will continue again to practice ya. Kalian sudah banyak dapat teori dari Pak Agus dari Iswara dan kita akan lanjut dengan banyak praktek. Okay guys ya. So now let me continue to share the screen. Yeah, the topic that I would like to share to you is simple reading technique ya. Jadi reading technique. Jadi bagaimana sih teknik membaca terutama bahasa Inggris yang simple ya and easy to understand ya. Nah, sebelum kita mulai, ini screen-nya udah kelihatan belum? Nila and kawan-kawan? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai, so let's do warming up again. Oke, nomor 1. Let's see the first one. See, blah blah blah, 2 brothers and 1 sister. So, what's gonna be the right answer? Apa? Have. Oh, banyak yang bilang have. Selain have ada nggak yang lain? Selain have. Has. Has. Oke, siapa yang bilang has? Oke, let's see. What gonna be? See, has. Ya, jadi kenapa has? Karena see ya. Kalau have itu apabila subjeknya itu adalah I atau they atau we atau you ya. Jadi kalau he, she, it atau nama orang single itu pakai has. She has 2 brothers and 1 sister. Next. Apa jawabannya? Do. Okay, great ya. Next. My My friend Unto is very kind. I want to give. He. Coba, siapa yang mau baca nih? Baca satu komplit kalimatnya. Saya. Yuk. Ya, siapa namanya? Saya. Oke, langsung dibaca. My friend Anto is very kind. I want to give he a gift. A gift. Siapa namamu? What's your name? Citra. Citra. Oke, thank you Citra. Ya, my friend Anto is very kind. I want to give. Saya mau memberikannya sebuah hadiah. Ya, ini kan cowok nih ya. Kalian jawabnya iya. Nah, jadi yang benar adalah him ya, karena sebagai objek dia, bukan sebagai subjek ya. Jadi kalau he sebagai objek artinya dia itu posisinya bukan di depan, bukan sebagai subjek. Saya mau memberikannya, I want to give him, bukan I want to give he ya. Gimana kalau cewek misalnya, kan kalau di subjek dia she is very kind. Sekarang kalau mau buat kalimat dia sebagai subjek, cewek apa sebagai objek, apa jadinya? I want to give her. Jadi her. Nah, ya mungkin lain kali kita bisa bahas tentang ini ya. Next, Rina bla 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 right now because she is very sad. Right now berarti sekarang ini. Kata kuncinya adalah sedang, ada sedangnya nih.
Because she's very sad. Dia sangat sad itu apa? Sedih. Sedih. Ya, the opposite of happy. Oke. So, apa jawabannya? Karena dia sedih, biasanya orang sedih itu ngapain? Crying. Crying. Oke, kalimat lengkapnya siapa yang mau baca? Ayo, salah nggak apa-apa. Saya. Oke, langsung baca. Because he is very sad. Ulang sekali lagi. Rina crying right now because she is very sad. Oke, siapa yang baca tadi itu ya? Saya nggak bisa lihat. Erna. Erna, thank you Erna ya. Jawabannya adalah Rina is crying right now because she's very sad. Ya, ada is-nya. Jadi kalau yang sedang itu selalu ada to be-nya. Misalnya, I'm drinking water. Ya, I'm eating pizza. Jadi I am eating. Kemudian kalau Rina to be-nya itu kan is ya. Jadi kurang itu aja. But it has been very nice ya. Pokoknya ada sedang, ada ing ya. Sedang itu identik dengan ing. Next, C tiga titik from Tabanan and C tiga titik in Panjer. Ayo. Ayo, apa jawabannya? Come on guys. Ayo. Is from Tabanan and still live in Panjer. Siapa namanya tuh? Tolong diulang lagi bacanya. Siapa tadi baca ya? She is from Tabanan and she live in Panjer. Oke, siapa yang baca tuh? Cinta. Sinta, thank you Sinta. Ya, jadi benar, she's from Tabanan and she tinggal live-nya dia ada s-nya ya. She lives in Panjer ya. Karena subjeknya she, jadi kata kerjanya itu ada s atau es dalam posisi yang apa namanya? Yang menunjukkan namanya simple present sih ya. Jadi sekarang itu sebelumnya juga di Panjer, mungkin besok juga masih di Panjer ya. Next, C titik-titik to school every day. Yuk, dibaca silakan. Langsung. She go to school every day. Siapa tuh? Wanda. Wanda, thank you Wanda ya. Ya, ini tinggal grammar saja ya. She goes to school every day karena subjeknya she ya. Dia pergi ke sekolah setiap hari ya. Jadi go-nya tambahin es. Kalau misalnya subjeknya I atau they, baru they go to school every day. Ya. Terus next, dibaca. He is here and I want to talk with him. Wow, siapa tuh yang jawab ya? Cinta. Wow, ini benar nih ya. Jadi, iya ya. Ada pengganggu dikit ya. Jadi Bobby is here and I want to talk with him ya. Jadi yang nomor 3 tuh udah ngena ya. Next. Ayo. Siapa yang mau baca? They are from Bangli and I am from Tabanan. Oke, they are from Bangli and I am from Tabanan. Siapa tadi itu? Dia. Dia. Oke, very good ya. Betul sekali ya. Dan yang terakhir, yuk. Siapa yang mau baca? Gede and Putu are very handsome. Oke, great ya. So you did very great job ya. Jadi Gede and Putu are very handsome. Siapa tadi itu ya? Intan.
Intan, thank you very much, Intan. Yeah, so you did very great job. Yeah, so thank you all for the participation and all of you did very great job. Ya, jadi itu sedikit apa namanya our warming up. Jadi kalau misalnya Anda belajar bahasa Inggris biar lebih menarik ya silahkan lakuin kuis-kuis yang ini ya, yang apa namanya yang bisa membuat Anda termotivasi. Ya, salah satunya dengan ini. If you want to find on the internet ya, so there are a lot of quiz actually that you can do. Ya, jadi ada banyak kuis yang bisa kalian kerjakan di sana. Nah, sekarang let's start our topic. Yeah, so I just would like to share to you about reading technique for beginners. Ya, jadi bagaimana cara membaca sebagai pemula, membaca bahasa Inggris, of course. Ya, nah apa itu yang pertama yang harus kalian pahami itu adalah pronunciation. Ya, pronunciation. Oke, pronunciation. Apa tuh pronunciation kira-kira? Tahu nggak? Dia kayaknya tahu apa pronunciation. Pernah dengar? Pernah. Pernah. Pronunciation itu pengucapan ya. So, in order to read the text, dalam membaca sebuah teks, of course you have to be able to pronounce well for every single word ya. Jadi membaca itu Anda harus belajar pengucapannya ya, bagaimana mengucapkan yang baik. Let's see for example like what Pak Ari Suara has given to you. Fine. Itu ada yang bacanya fin ya. Itu berarti pronunciation-nya salah. So, you have to say fine. Dan ada solusinya ternyata di zaman sekarang ya. So, you just need to use Google Translate ya. Di sana bisa kalian bisa kalian bisa kalian tinggal klik suaranya, speakernya, nanti akan otomatis berbunyi ya. Oke, langsung setelah pronunciation yang perlu Anda ketahui adalah punctuation. Punctuation. Pernah dengar punctuation? Belum pernah. Belum pernah. Pernah dengar koma? Pernah dengar titik? Pernah. Pernah dengar tanda seru? Pernah. Tanda tanya? Pernah. Ya, itu yang namanya punctuation ya. Jadi in order to read well, ya, in order to make your great performance of reading, so you have to take care of all the punctuation. Jadi kalian harus memperhatikan tanda-tanda baca itu. Kalau misalnya titik gimana? Apa yang harus dilakuin? Berhenti sebentar. Ya, titik itu ibaratnya seperti lampu merah, jadi berhenti sebentar, kemudian baru lanjut lagi. Ketika ada koma, berarti itu seperti lampu hijau, lampu kuning ya, it's just like yellow light. Jadi kalian harus berhati-hati ya, hati-hati, slow sejenak, kemudian lanjut lagi ya. That's punctuation ya, itu yang harus kalian perhatikan ketika membaca. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, setelah ada punctuation, then we will continue with highlighting ya. Highlight. Tahu highlight? Highlight itu artinya mana hal-hal penting yang perlu ditegaskan atau perlu ditekankan ya. Jadi dalam satu paragraf gitu misalnya kalian baca, ada bagian-bagian yang perlu ditekankan ini. Misalnya dalam satu konteks cerita itu apa sih yang ditekankan? Ini misalnya tentang dia.
oh ada satu bagian yang ditekankan bahwa dia itu adalah orang yang sangat cerewet gitu misalnya. Nah itulah yang itulah yang benar-benar di highlight, suaranya dinaikkan di sana gitu ya, sehingga membacanya tuh menjadi lebih hidup. Dan yang selanjutnya setelah highlighting itu adalah body language ya. Body language, apa tuh body language? Pernah dengar body language? Bahasa tubuh. bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh dalam membaca tuh apa aja yang diperhatikan dalam bahasa tubuh kita? Ekspresi. Apanya? Apanya dia? Ekspresi. Ekspresi. Oke ya. Kalau membaca tuh jangan sedang murung atau apa. Jadi pikirannya nggak akan bisa fokus ya. So when you are reading ya, make sure that you can focus yourself on what you are reading. Nah, setelah itu posisi ya, jadi pastikan ketika Anda membaca jangan posisinya itu seperti posisi tidak punya tulang gitu misalnya ya, karena itu akan mempengaruhi penangkapan kita terhadap apa yang kita baca. Misalnya dari sisi tubuh kita, ketika kita baca itu tubuh kita harus duduk dengan tegak ya, duduk dengan baik ya, yang nyaman. Kemudian dari sisi jarak buku ketika Anda membaca ya, jadi pakai jarak yang pas juga ya, misalnya antara 30 cm ya, yang normal, sehingga mata kita tidak sakit, kemudian juga penangkapannya juga akan lebih bagus ya. Itu body language. Memang tidak masuk ke dalam bahasanya, tetapi your body language will influence how good you accept atau absorb what you are reading, the idea of the reading ya. Jadi itu sedikit ya tentang trik atau strategi dalam membaca. Sangat simple ya. Jadi yang pertama itu adalah dari sisi pengucapan atau pronunciation, yang kedua punctuation, tanda baca ya. Tanda baca itu sama dengan punctuation. Kemudian yang ketiga itu ada namanya highlighting atau mana yang perlu ditekankan. Kemudian yang keempat itu ada namanya body language atau bagaimana tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas membaca. Ini ceritanya adalah my house. So in my house here, I have text which describe about my house. Di sini dalam teks ini ada titik, ada koma ya, dan bagaimana kita membacanya ya. Yang pertama itu ya dari sisi pengucapan harus benar setiap kata-katanya, kemudian dari sisi tanda bacanya benar dibaca, kemudian mana yang di highlight itu benar-benar di highlight, kemudian dari sisi body language this is on yours ya. Jadi body language-nya tuh kalian yang akan melakukannya. Contohnya adalah my house is located in Buleleng. It is small but it is very nice and comfortable. There are 2 bedrooms, 1 kitchen and 1 bathroom. There is also a small living room that you will see when you get into the house. I like to spend my day in my living room while watching TV, studying, and so on. If you have free time, please feel free to come to my house. Thank you. Ya, jadi tanda baca di sini ada. Kemudian mungkin yang perlu ditekankan, feel free to come to my house. If you have free time, please feel free to come to my house. Thank you. Ya, jadi itu adalah satu contoh reading yang sederhana ya, tetapi pengucapan harus benar
Oke, sekarang waktunya kita melakukan praktek ya. We will do practice. Siapa yang mau baca? Teksnya masih sama nih, my house. Kita akan lihat. Jadi semuanya sih nanti akan dapat giliran untuk membaca. Dan satu dengan yang lainnya akan melihat, oh mana sih kata yang kurang pas diucapkan. Oh di mana sih kayaknya tanda bacanya tidak begitu diperhatikan dan yang lainnya ya. Yuk, siapa yang mau pertama membaca? Masih bisa dilihat ininya teksnya? Masih ya. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Yuk. Ayo, siapa? Tadi yang waktu pertama banyak sekali yang mau baca nih. Oke, Nilam, kemana Nilam? My house. My house is located in Buleleng. It is small but it's very nice and comfortable. There are 2 bedrooms, 1 kitchen and 1 bathroom. There is also small living room that you will see when you get into the house. I like to spend my day in my living room while watching TV, studying, and so on. If you have free time, please feel free to come to my house. Thank you. Oke, thank you very much Nilam ya. Ya, itu dari Nilam udah ya. Kira-kira dari teman yang lainnya itu ada ini enggak? Ada komen nggak? Kira-kira mana yang masih kurang pas? Bagian mananya? Ya, saya satu kasih koreksi ya. Yang paling kelihatan tadi ya. Misalnya, I like to spend my day in my living room. Di sana titik ya, maksudnya seperti titik stop while watching TV dan yang lainnya. Jadi I like to spend my day in my living room while watching TV, studying, and so on. If you have free time, please feel free to come to my house. Thank you. Ya. Yeah. Kemudian kalau dari sisi pengucapan, but it is very nice and comfortable. Ya, yeah, comfortable. Oke, tuh. Nah, sebelum kita baca lagi yang lainnya baca, kira-kira ada kata-kata sulit nggak di sana? Coba sama-sama diterjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. My house is located in Buleleng. Rumah saya Berada di Buleleng. It is small, but it is very nice and comfortable. Ya. There are 2 bedrooms, 1 kitchen and 1 bathroom. ada juga There is also a small living room that you will see when you get into the house. dan ada juga sebuah ruang tamu kecil. That you will see, Itu yang kamu akan lihat yang kami akan lihat ketika kamu masuk rumah. Ya. Jadi bacaannya adalah when you get into the house. When you get into the house. I like to spend my day in my living room. Saya suka menghabiskan While watching TV, studying, and so on. Sambil nonton TV, belajar dan lainnya. If you have free time, yeah, please feel free to come to my house. datang ke rumah saya.
Feel Ya, please feel free ya. Silahkan datang ke rumah saya gitu sih ya. Jadi bahasanya banyak orang bilang ya feel free ya. Maksudnya ya datang aja gitu ya. Please feel free to come to my house. Ya. Oke, thank you Nilam. Sekarang next, who want to read again? Yuk. Latihan membaca nih. Masa Nilam aja nih, tadi di awal semua pada senang membaca nih. Ya. Jangan ribut. Ayo, ayo, ayo. Siapa? Nih Sinta kayaknya udah di ujung lidah nih, oh beneran kan? Ya, ya, silakan Sinta. My house. My house is located in Buleleng. It is small, but it's very nice and comfortable. There are two bathrooms, one kitchen, and one bathroom. There is also a small living room that you will see when you get into the house. I like to spend my day in my living room while watching TV and so on. If you have free time, please feel free to come to my house. Thank you. Oke, thank you Sinta ya. Nah, coba dibilang dulu judulnya lagi sekali Sinta. My house. My house ya. Teman-teman kalau misalnya Wanda, coba bilang judulnya apa? Dibaca judulnya. house. My house. House ya, my house, not my host ya. Jadi bukan host ya, tapi house. My house. Ya, jadi my house is located in Buleleng. Coba Sinta ulang lagi baca house. My house. Oke, good ya, my house. Ya, my house. Next. Ayo, siapa lagi yang mau baca nih? Saya. Wanda, silakan Wanda. My house is located in Buleleng. It is small but it's very nice and comfortable. There are two bedrooms, one kitchen and one bathroom. There is also a small living room that you will see when you get into the house. I like to spend my day in living room when watching television, studying, and so on. If you have free time, please feel free to come to my house. Thank you. Oke, thank you ya. Ya, jadi Wanda, thank you very much ya. Tinggal nadanya aja itu harus lebih natural ya. Misalnya kayak there is also a small living room that you will see when you get into the house. Ya, jadi nadanya itu jangan terlalu datar ya. Ada beberapa yang datar tapi sebagian udah sangat baik ya. Thank you Wanda. Next, ayo. Selanjutnya nih semakin bagus. Tadi Erna ya yang mau baca ya. Silakan Erna. Yeah. My house. My house is located in Buleleng. It is small, but it is very nice and comfortable. There are two bedrooms, one kitchen, and there is also a small living room that you will see when you get into the house. Please feel free to come to my house. Thank you. Oke, thank you very much Erna ya. Right. Sekarang 4 sudah praktek ya. Next, I have another text here.
and I want you to practice to read as well. Frog and Toads. Ya, judulnya adalah Frog and Toads. Frog, tahu frog apa? Kata. Kalau Toad? Toad tahu? Toddler. Oke, nah agar tahu artinya apa ya, dan let's see the text here ya. Nah, saya nggak kasih contoh nih, tetapi kalian saya ajak untuk langsung praktek. Ayo, siapa yang mau baca nih? Come on. Isi. Yeah, you may take your time, 1 minute for reading by yourself, and after that you read in front of your friend. Oke, sudah? Siapa yang mau baca? Come on. Ayo. Siapa yang mau baca? Oh, dia kayaknya udah siap dia nih. Ayo, sudah? Siapa yang mau baca? Come on. Oh, belum 1 menit ya. Lagi 15 detik. Setelah itu kalian baca. Yeah, okay guys, yeah, so time's up for preparation. Now it's gonna be your time to show up yourself, to read. Ayo, siapa yang udah? Come on. Ya, dia, saya udah tahu dia udah ini nih. Silakan dibaca. Frog and toads. People often confuse frog and toads, but frogs and toads are amphibians. Like frogs, toads have short bodies and wide heads. The difference in their skin texture. Frogs have smooth skin, while toads have raw, dry skin. Unlike frogs, toads walk. They don't poop. Oke, thank you very much ya. Dia, thank you. Ini bacaan ini sih cerita anak-anak sebenarnya. Sulit nggak? Lumayan. Oke, people often ya. Jadi often itu bacaannya often ya. People often confuse frogs and toads. Both ya, jadi both frogs and toads are amphibians. Like frogs, toads have short bodies ya. Jadi like frog, seperti frog ya, toads have short bodies and wide heads.
They differ in their skin texture. Frogs have smooth, moist skin, while toads have rough. Bacanya bukan rogue ya, tapi rough. Rough, dry skin. Unlike frogs, toads walk. They don't hop. Ya, tuh. Mungkin sebelum apa namanya? Ya, dibaca dulu deh lagi satu orang. Ya, silakan. Habis itu baru kita cari artinya apa ya. Yuk, come on. Who want to read? Yoni Dharma nih, belum ada suaranya nih. Kemudian Leni. Ya, Yoni, silakan Yoni. Frog and toads. People often confuse frog and toads, but frogs and toads are amphibians. Like frogs, toads have sharp bodies and white heads. They differ in their skin texture. Frogs have smooth, moist skin, while toads have rough, dry skin. Unlike frogs, toads walk, they don't hop. Oke, thank you very much Yoni. Ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan, mungkin karena di sini kata-katanya banyak yang baru ya, jadi itu akan mempengaruhi apa namanya tanda baca, ada koma atau yang lainnya ya. Misalnya kayak frog have smooth, moist skin, while toads have rough, dry skin. Ya, jadi di sana apa namanya tanda baca komanya gak kurang ya, tetapi dari sisi pengucapan udah lumayan sangat bagus ya. Nah, kalau dilihat artinya ya, people often confuse itu apa? Bingung ya. Jadi kalau diartikan apa? People often confuse frogs and toads. If you want to see what is frog and what is toad ya, ini namanya apa? Yeah, this is frog, and this is toad. Ya, apa bedanya kata apa namanya frog itu apa, toad itu apa? Frog is baby toads. Frog is baby toads ya. Emang anaknya begini dulu, habis itu baru berubah jadi begini ya. Nah, ini namanya kata ya, sedangkan ini namanya kodok ya. Jadi frog itu kata, kemudian toads itu kodok ya. Jadi kata dan kodok itu mereka adalah saudara dekat ya, yang memiliki beda jenis kulit ya. Ya, jadi cerita frog and toads ya. Nah, jadi people often confuse frog and toads. Artinya adalah orang sering bingung antara kodok kata dan kodok. Both frog and toads are amphibian. Both itu artinya apa? Tahu? Both itu artinya kedua-duanya ya. Kedua-duanya ya, baik kata maupun kodok adalah amfibi. Kemudian like frogs, toads have short bodies and wide heads. Artinya apa? Seperti kata, kodok memiliki badan pendek. Ya, badan pendek dan kepala yang lebar. Kepala lebar. They differ in their skin texture. Mereka dibedakan dari jenis tekstur kulit. Tekstur kulit. Iya, oke, mereka berbeda dari tekstur kulit mereka. Frog have smooth, moist skin, while toads have rough, dry skin. Artinya apa? Moist, halus. Smooth itu apa? Ya, halus ya.
Kata memiliki kulit yang halus dan moist itu apa? Lembab ya. While toads have rough, sedangkan kodok kodok memiliki rough and dry skin. Kulit yang kulit rough itu artinya kasar dan kering ya. Unlike frogs, toads walk, they don't hop. Unlike frog, tidak seperti kodok, mereka melompat, kodok berjalan. mereka tidak melompat. They don't hop itu apa? Mereka tidak melompat, ya meloncat ya. Mereka jalan, mereka tidak meloncat. Ya. Okay, guys ya. Once again, who want to read this text? Masih teksnya yang sama. Yang belum membaca tadi, yuk. Siapa? Rizka, Rindi, Lenny. Ayo, siapa yang mau baca? Yuk, come on. Lagi sekali. Sambil dibuka kameranya ya. Rizka mana Rizka ya? Rizka mana Rizka? Erna tadi sudah. Rizka, come on. Can you please try to read? Frog and toads. People often confuse frog and toads, but frog and toads are amphibians. Like frog, toads have short bodies and wide heads. They differ in their skin texture. Frogs have smooth, moist skin, while toads have raw, dry skin. Unlike frog, toads walk, they don't hop. Oke, thank you very much ya. Dari Rizka. Oke, Rizka yang perlu diperbaiki ya dari sisi pengucapan kata-kata perlu lebih banyak membaca lagi ya. People often confuse ya, confuse ya, not confuse. Amphibian. Kemudian bodies ya, not bodies ya. Oke, next Rindi. Frog and toads. People often confuse frogs and toads, but frogs and toads are amphibians. Like frogs, toads have short bodies and wide heads. They differ in their skin texture. Frogs have smooth, moist skin, while toads have rugged, dry skin. Unlike frogs, toads walk, they don't hop. Oke, thank you very much Rindi ya. Rindi juga harus lebih banyak membaca lagi ya. Jadi sudah bagus, but there are some words which need to be more familiar for you ya. Misalnya kayak people often confuse ya, not confuse. Kemudian both ya, both frog and toads ya. Bacanya bukan both but tapi both. Ya, both frog and toads are amphibians ya. Next yang belum kayaknya Lenny. Lenny mana Lenny ya? Lenny enggak ada, Lenny hilang. Lenny. Oh iya, Lenny. Mana Lenny ya? Suaranya Lenny belum kedengeran nih. Ya. Ya, Lenny, come on. Can you please read? Friend and toads. People of the convert frog and toad, but frog and toad are Apa tuh?
Amphibians. Amphibian like frog don't have short body and with heads. They differ in skin, Texture. texture. Frogs have smooth, moist skin with a will to have frog dry skin, a dry skin. And unlike frog, toad walk the don't hop. Oke, tepuk tangan buat Leni ya. Thank you Leni ya. Oke, good ya. Tetapi kamu masih banyak perlu belajar untuk membaca lagi ya. Ya Pak. Ya, semangat belajar ya. Teman-temannya di sini belajar sama dia, Nilam, Wanda, Erna, itu Sinta, itu mereka tuh udah hebat-hebat banget ya membaca ya. Oke, good. Tinggal lagi satu lagi ya. Masih waktunya lagi dikit. Then I have another text for you to practice. Nah, ini saya ambil di ini nih. Di internet nih. Yeah. So, I just would like to encourage you to read this text. Siapa yang mau baca? Langsung aja tanpa preparation. Ayo, come on. Ingat kalau titik berhenti dulu. Oke, Rindi, silakan Rindi. Ya, kenapa itu dia? Bantu, Pak. Oke. Ya, Rindi. Jack. This is Jack. He is my best friend. He is from Australia. He has been in Thailand for 2 years. He has 2 older brothers. They all live in a big house in Bangkok. We like to play football together. We also like to go swimming. Jack is very strong and he can swim very fast. Oke, good ya. Thank you very much, Rindi ya. Nah, this is about Jack ya. Jack is a boy who come from Australia. Yeah, he's Australian. Yeah, and then this text tells about what Jack likes. Yeah. Nah, dari what Rindi said just now ya, dari apa yang Rindi baca, mungkin ada beberapa pengucapan yang perlu diperbaiki. Apa ya? Tadi saya dengarnya yang paling jelas yang terakhir, can swim very fast tadi dibilang. Itu bacaannya adalah fast ya. Jadi cepat itu fast. Tadi apa lagi ya? Ya sambil jalan play football ya, football together. Ya, sambil jalan kita lihat lagi yang kedua. Siapa yang mau baca? Yuk, teman. Ya, Sinta silakan. Here's Jack. He's my best friend. He's from Australia. He has been in Thailand for 2 years. He has 2 older brothers. They all live in big house in Bangkok. We like to play football together. We also like to go swimming. Jack is very strong and he can swim very fast. Okay, very good Sinta ya. Thank you. Ya, from Australia, Thailand, kemudian Bangkok ya, bacanya Bangkok. Bukan Bangkok, bahasa Inggrisnya Bangkok ya. Bangkok, tapi bukan Bangkok begini ya. Itu Bangkok bahasa Indonesia ya. Oke, good. Next. Ayo, siapa yang mau baca lagi? Wanda, silahkan. Jack. This is Jack. His name is best friend.
He's my best friend. He is from Australia. He has been in Thailand for 2 years. He has two older brother. They all live in a big house in Bangkok. We like to play football together. We also like to go swimming. Jack is very strong and he can swim very fast. Oke, thank you very much, Wanda. Good ya, great. Hanya yang perlu diperbaiki mungkin ketika ada contohnya kayak ini. He has two older brothers, ya ada S-nya. Karena dua ada brother-nya, jadi brother-nya ada S-nya. Jadi biar kelihatan two older brothers, ya. Kemudian they all live in a big house in Bangkok. Ya, yang lainnya sudah oke. Ya, siapa lagi yang mau baca? Come on. Saya, Pak. Oke, Yoni. Oh, ya, habis itu kita kasih Lenny lagi. Kayaknya Lenny semangat dia. Yoni. Jack. This is Jack. He is my best friend. He is from Australia. He has been in Thailand for 2 years. He has two older brothers. They all live in a big house in Bangkok. We like to play football together. We also like to go swimming. Jack is very strong and he can swim very fast. Wow, it's very nice. Ya, sangat bagus, Yoni. Ya, oke, Lenny lagi sekali, Lenny. Jack. This is Jack. He is my best friend. He is from Australia. He has been in Thailand for 2 years. He have two older brother. They all live in a big house in Bangkok. We like to play football together. We also like to go swimming. Jack is very strong and he can swim very fast. Oke, great job, Lenny. Thank you very much ya. Ya, jadi saya senang sekali ngelihat semangatnya ya. Lenny, ayo maju. Kalau misalnya kita ketemu lagi sekali, saya yakin Lenny itu pasti readingnya udah seperti Wanda ataupun Sinta ya, yang udah bagus banget ya. Oke, guys ya. So actually that is all about the material that I give to you ya, biar nggak terlalu banyak tetapi kita lebih banyak prakteknya ya. Jadi harapannya adalah nanti kalian lebih banyak membaca lagi. Kalian udah semuanya suka membaca ya, jadi sekarang tinggal ditambah membaca bahasa Inggris lebih banyak lagi ya, sehingga pengucapannya kalian itu bisa bagus setiap kata yang ada dalam teks. Kemudian juga belajar membaca dengan baik, memperhatikan tanda baca. Setelah itu mana highlight, jadi itu sama dengan mencari poin-poinnya ya, seperti yang Pak Ari bilang, poin-poin dalam teks itu apa aja. Kemudian perhatikan ketika membaca itu tubuhnya itu harus dalam keadaan yang proper ya, maksudnya dalam posisi yang bagus ya, jangan sampai membaca itu merusak mata, misalnya kayak sambil tidur terus dekat sekali bukunya dengan mata dan sebagainya ya. Jadi itu share saya sedikit tentang reading kali ini, dan terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke Pak Agus Sari Suara. Silakan Pak, sebagai yang partner saya hari ini.